So, hello guys. Ngayon tuturo ko kung paano gawin ito. So, kailangan, ayan, isometric view kayo. And then, mm, yan. Sulat na natin sa line. First one ay 88. And then, ito ay 18. Vertical ay 18. Connect natin ito. 88 ulit. Tapos, yan. Then, wait. 7 minutes. 0 inches. Simulan ko na eh. Yan na. And then, dito, papunta dito. Then 50. At 50 kasi, 28 plus 2 plus 10. Okay, 50. Then 18 ulit ang vertical. Tapos, ito ay 10. 10 yan. So, 10. Tapos, pataas. Ito, 36. And then, 12. Baba ay 36. And then, connect lang natin dyan. Then, next ay, ito. Ano measurement niya? 28. 28. Tapos 36 pataas. Then, ay, hindi ko kinamik. Ito ay 39. And then, 36. Ay, hindi na siya kukunik. Wala. Pag ganito siya. Ito ay 28. Then, 12. Then, 28 ulit. Tapos, yan. Sige pa. Next, namin dito. Ano measurement ko? 37. Bakit 37? Ay, 37. Bakit 37? Kasi ito ay 88. And then, nahanap natin to. So, 88 minus 39 minus 12 ay 37. And then, 12, 10, 39. Yan. Then, connect lang natin ito. Pababa. Tapos, ito naman. And then, mga dito. Pababa ulit. And dito. Pababa. Then, dito. Mga ito. 28. Then, 57. Tapos, connect natin siya pataas. Yan. Since tapos na tayo sa basic structure, magawa tayo dito ng guidelines. 36. Sundin lang natin yung pataas. And then 88. And then 50. Yan. Tapos, kung gusto natin yung ibaba, sige, ibaba. And then, mula dito, gagawa ka ng line. Siguro 20. Tapos, 20 ulit dito. Mali pala. Yan. 20. Basta same lang yung numbers. Yan. Tapos, connect natin. Tapos, press M para mag-move. Enter.
Tapos, extend natin siya. Ito dito. Extend natin siya. And then, ganun din dito sa kabila. 20. Basta same lang sila. Yung ito. Tapos itong hypotenuse. Yun lang po connect mo. Tapos, yung. Tapos, extend lang natin ulit siya. Hanggang doon sa dulo. Yan. Skip. Tapos, mula dito, okay na yan. Gawa lang tayo ng triangle. Tapos, trim. Trim mo. Ay, erase to. Erase natin to. Ito. Ito. At ito. Erase natin yan. Tapos, trim. Trim natin to. Trim natin to at ito. Trim natin to. 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 Yan. Tapos, ay, ito pa. Tapos, L. Line. L. Yan. Then, ito. Dito. Then, ito. Tapos, trim ulit natin ito. Trim natin ito. Yan. Tapos, line ulit. Ay, skip. Line. Connect natin yung dalawang yan. Then, tapos na tayo. Dimensions na lang. So, dimensions. Dito. Hanggang dito. Yan. I-hover nyo lang. Dito hanggang dito. Baba. Dito hanggang dito. Baba. Tapos, ano pang kulang? Dito. Tag na lang natin. 54. Tapos, ito. 12. Ito. Ito. Tag natin 54. Yan. Tapos, pwede tayo tap natin din style. Modify. Sa lines ay symbols and arrows. Arrow size. Okay. Ay, laki. Ito. Ganun. Modify. Dito na tayo sa text. Text. Mga 3 yan. And then, primary units. Precision ay 0. And then, text, symbols and arrows. Mga 2 yan. Or 2.5. Lines.
1 or mga 2, 2, 2. Yan, diba? Tapos, pindutin natin, type natin din edit, oblique. Press natin oblique. Tapos, pindot tayo ng isang angle. Then, gagaya na natin yan. So, pag pindot nyo, contour lang. Yan. Press nyo lang yan. Yan. Tapos, type nyo dim angular. Then, ito. Yan. Tapos, right click. Nasaan yun? Right click kay save case. Ayan, properties. Punta kayo sa text. Standard. Wala, ba't walang ISO? What the fuck? Clean it down, 45 degrees. 5 degrees. Okay, sweet lang. Teka. Teka. Kailangan kasi, ito niya, pansin niyo ba yan? Ano siya, yung regular na angle. Which is dapat. Para ganyan. Ito ganyan siya. Dapat kasi dito sa text. Lalagay dyan. Dapat ito measure. Annotative. Tapos isometry. Wait. Pinas ko muna yung recording. Hindi ko siya ma-figure out. Delete. Hindi ko ma-figure out kung paano. Wait. Team Angular. Tapos, pinutin niya lang yan. Tapos yan. Meron to din. Hindi ko alam kung paano. Like, di ba yan? Ganyan. Gagawin ganito. Like yung parang 45. Nakadikit dito sa parang plane na to. Ganyan.
Yeah. Properties. Text, location, additional etiquette. Click properties, text, station, click 30. Then, yung shit. Galing. Ganito siya guys. Yan. Pinost ko siya ulit. Una, close muna natin to. So, tanggalin ko muna to. Delete. Yan, tanggalin ko muna yan. Type ko style. Kasi hindi ko pinanood yung anong video. Tapos, new. Tapos new. Tapos, ISO 1. Meron na akong ISO 1. ISO 1. Tapos, ito, oblique angle dapat 30. And then, press new apply. Tapos new. Tapos ISO 2 naman. Yung oblique angle niya is negative 30. Yan. Tapos, yes. Tapos, dim angular. Tapos yan. Ayan. Yan. Reset nyo yan. And then, pinutin nyo, right click, properties. And then, dito sa text, makikita nyo text rotation. Gagawin natin negative 30. And then, text style ay ISO 2. Yan. And then, ito naman kabila. Ito yung angular. Yan. Tapos, pindutin nyo text rotation 30. And then, ISO 1. Yan. Ito din kita kung paano. Hindi na siya. Patay lang natin. Yan. And then, ano ba ito pala natin text? Then natin 45 degrees. Tingnan natin yung percent. Ay, yung galing. Tapos, ito naman. Text override 45%. Enter. Yung, di ba? So, pause na natin to. Okay na. Ay, hindi pala siya okay. Ito, kulang pa to. Wala pa to. So, L. Tingnan natin to. Symmetric view. Tanggalin natin isometric view. L. Pantayin nyo lang dyan. And then,
Masyado siyang malaki. Wait, sa may clip ba? Ito na natin ako. Pa. Tapos, line ulit. Kasi masyado mahaba. Tapos, string. String ko lang to. Yun. And then, hmm. And then, mula dito naman. L. Pantay niya lang. Yan. Tapos, line ulit. So, masyado palang haba naman. Then, cream. Sorry guys, magulo. Yan. And then, try ko nga ayusin ito. Delete. Dimension. Dimension. So, ayan. Like, in edit. Ayan. In edit. Public. Ayan. Yung, di ba? Tapos na. Tapos, ilipat nyo na lang siya sa inyong tile layout 1. Tapos nyo. Tapos, yan. Tagal lahat. Delete. Tapos, right click. Setup manager. Modify. 7.5. Okay. Close. Tapos, open nyo yung title pa. Okay. Yan. Tapos, copy. Paste. Ito nyo natin sa line. Oh. Ganun. Copy paste. There. Ganun. Bakit hindi na okay yung hindi mo copy yung title ko? Try natin. Cut. Tapos dito sa drawing to model. Yan. Tapos copy layout 1. Ay,
Oh, text, sorry guys, Angulo. Nine. Kasi nakakopy pala siya. Bagal na mag-load yung laptop ko. Copy. Yan. Hintayin nyo na lang siya. Na yan. Yan. Tapos, double click. Double click sa scroll button. Tapos, yun, okay na. Sorry guys, magulo. Kasi in-export ko hindi na tayo. Ayan. Tapos, lagyan nyo yung logo nyo. Yung logo ba ako? Logo. Ay, wala akong logo. Ano yung logo? Hindi ko na-save. Eh, yun. So, tapos ang ating play.